pancen korang pangauningan nari banget ngatoran agason panyabis kaula sasarengan sakaca bunga pamili lebat eson wak serikan di audio syuting Ramayana ngasak kisong kempang bekte ndak semulnya bapak Said Ayana Iqbal bukan ibu aja satun mamana Iqbal mono komat soro gelan seka niat Ayana Iqbal lawana Iqbal pun bilen mula resa mangken teka rumah kompol satejene bela ekaniat pada teka bunga family seteng Ramayana sumber amas rakwa dena persatuan wak jala putih aresa nontopona pada angan bunga keatur ndak semulaja Bapak Abdul Hanan kocak wakpi Bapak Abdul Hanan kocak ayana nanda nyonya Mahfuda arwah mamana nanda tanto pisan sedih berita pote ada sanuntung pada syukuran ngobat tani anak Iqbal juga nak nanda terobada cucu pasti semulnya Pak Kalepun Aris gak etor aja semulnya Pak Kalepun di Arista kong alang kong dek semul
Tretan Sujono Asyanto Juken Muhammad Ridwan Muhammad Karun Tangan Tinggalan saya Juken Semulya Tretan Yayan Wah Semulya Juken Bedeka Imam Wak Bapak Said Bungana setade pada Sapelepon pada Allah Ile baca sorok kelang Kata abang saja pun bilan mula Pak Said sapisan teka Apollo bunga famili mak hiburan asal nawa serikan di audio saya polje kedua Pak Haji Sudip Joki Handal Tanto Narwak Siswanto Sabotra Audio Aniko Sederi Tengiten Batu Putih Bila Ramayana Tanto Nasuh Wirolis Pak Roniro Aniko Cuken Dari Topote Ada nawak sumber emas Geladangnya neko angling kusumo Panggung tayo perwak putri kecil Selamat pagi menjelang siang, selamat ngerasaki Puspo Warno Bunga Family.
lamun kareng ekla kelu seekaniat Kak Said karesa taun aresa mangken pona teka aresa mangken ayana Iqbal aja satun pona teka ongku kong langkong ada Abdul Hanan seekor Kak Bahar Rukmawati bila Kak Aris Ruwaba Nita bila Fauzi Ruwa Siti Otija bila Sudarso Nurwa Ruwa Fatimah Pak Haji Mamun sedari Batu Putih kong langkong ada aja salama Muhammad Rizal Cukan badai persatuan galak putih seakarja ayana Iqbal pun mamana Iqbal aja satu Pak Kalebun Ares juga Pak Kalebun Dodi Krista Roa Kak Sujono juga Muhammad Darot Wah Asyanto Muhammad Ridwan Hajido Rahman Ruwa Bek Yayan Cukana Kufro
kecungi tulen masampurna akak sakit ruang ayana Iqbal satun ma Iqbal mulya Bapak Sahid seekotnya ayana Iqbal risanun teka akar kong langkung ibu aja satu tantona ruah mamana seekan niat le dikaresa taun resa nuntut teka madeteng bunga famili eson nawa serikandi syuting Ramayana wadi sumber emas panggung tayub tantona putri kehendi angling kusumo ben idah beton sanentole pona pada maalong polong seneng bunga sapele pun tade adik niat Bapak Said pun pada sapelele aku pun sampurna satare tanan bedengi jalak putih bersatu warna Pak Kalebun Aris juga Pak Kalebun Dodi ruang Kang Sujono cuk
cukukan Muhammad Tarun Ruah Asian cukukan Muhammad Ridwan Haji Abdurrahman Wak dek cukukan Yayan Arwah Iqbal Ananda Seapa Ngenda Sesap pisan le mode ilapun wak pisan sederita putih ayana nanda nanda bekas sarang tole norok bungana ngobantani anak Iqbal nape pada anak nanda atur ada semulnya retan Kak Sujono waktu peruntukan yayan berbek tak habis Bila Kak Said Ayana Arwah Ajasatun Amamana Iqbal Arwah Abdulanen Wa Ayana Nanda Bila Mahmuda Mamana Nanda Sesabisan along pono Wakak barejukan Rukmawati Aris kejukan ruang nita ke antara le nak semulnya Muhammad Tarun Kong Muhammad Ridwan jalak putih persatuan Kong langkung dek semuanya Pak Kalbun Aris Dapat boleh Pak Kalbun Dodi Ken apel sujono paneka ngapa tanda kebahagiaan yang akan Anda peroleh. Nampaknya sang waktu terus bermaju mengikuti putaran dunia sehingga detik pun berganti menit, menit pun telah berganti jam. Jam telah menunjukkan 09.52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tibalah saatnya bagi kami untuk mengangkat layar putih sebagai penghalang acara kami di Istana Jala Putih bersama Putri Bunga
Bunga Family. Ketiga, cahaya terang terus menyeluti alam maya pada ini, sehingga swingboard bermarat penuh dengan jeritan hati. Suka dan duka sudah pasti terhanyut di dalamnya, namun kesetiaan kali ini menyerupai di istana Jalak Putih bersama kerawitan yang tiada duanya di kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Bunga Family si kurang-kurang telah didukung dengan audio rental profesional sound system Sri Kandi, dan juga setahun sebelumnya sudah diniatkan untuk menghadirkan sehingga semua pelaminan agung sumber emas disiarkan secara live streaming sorotan kamera Ramayana. Setelah sepanjang waktu kami terus berkarya, menebar senyum dengan sejuta rasa, maka segala pujian terima kasih akan kami haturkan untuk Bapak Ibu Sohibul Haja dalam rangka memeriahkan acara tasyukuran Happy Wedding Ananda Iqbal bersama Adinda Nanda. Di peradaban budaya kami terus semakin berkarya ketika seni budaya redup oleh keburukan bangsa. Kami tak akan diam atau membiarkan bangsa lain mengambil alih tombak budaya. Kenapa kok demikian saudara? Karena kami selalu yakin dan percaya di mana kami berkiprah dan di mana kami bergoyang, selalu dua pasang mata cantik yang selalu menemani goyangan indah, terutama di istana Jalak Putih kali ini. Ning Supriyadin sekaligus pimpinan Bunga Family bersama Nur Ida Kendel. Janganlah kalian hanya bisa murung bermuram durja dengan mata membelalak mempesona, karena kami hadir untuk mengajak Anda bergoyang atau menambah rasa bahagia, karena kebahagiaan itu salah satu momen untuk Anda awet muda. Siapa saja yang ingin awet muda silahkan bergabung bersama kami Bunga Family dari pelataran bumi tercinta Metelan ini. Dari istana panggung dayung Putri Kendel akan kami lantunkan senandung damai, tembang-tembang klasik Madura. Selamat pagi menjelang siang dan selamat bergoyang. Jangan sampai salah lirik bro, karena live streaming bersama Ramayana Record Multimedia Production diramaikan oleh sound system Sri Kandi, Siswanto, si Joko Tole. Bunga Family, Sonarua Sri Kandi, Arwah Duramayana, Apolong Beneseta Nyiksa, Suting Ramayana.
budak gelandana Macetika cekerona gede Ayana Iqbal teka kerja tekanan ke sesa paket Andi niat pun pada tepe seeka cenci pada tak lecek Jalak putih persatuan Wak berapel si gedung Tak imam wak bunga melati Tapi boleh bapak mau amat rituan aduh mandek entara kalabeng entara katuan rumana Andi cenci mulai saban ban jalak putih aku pun sempurna Mon arwah bapak sakit Akona ayana Iqbal Kaimat menekut jendit Agule salih kaimat aduh mandek dan jalanana entara kajalak putih rekareni serta pekeran dalam hati cekak cenci Kalian pun bilen pula Kesadun teka okun Teka badeton bunga famili Asom Sri Kandi Ramayana Ketang kena sesa paket pas esoteng Ramayana Andi janji pada tak lecek sanunto pada sempurna Tapi sambut ayana nanda Tapi boleh mama nanda Arwahnya juga pada bode Kata ini pun pada bunga arwah ayana Iqbal tapi boleh mamana Iqbal esoteng bener Ramayana arwah bener Ramayana Begitulah di awal jumpa kita kebahagiaan yang tiada duanya terlihat dari bukit yang paling tinggi menjulang. Diawali dengan kebahagiaan di gerbang salam Keraton Jalak Putih yang telah dinahkodai oleh Bapak Ayah Iqbal dan juga Mama Iqbal. Tadi apa? Oh siap, siap. Namun ibu kelupakan toh. Gireng. Bapak tuan rumah Ayah Iqbal sareng Mama Iqbal. Ampun kasokan dek setong geding sepedi. Mengawali jumpa kita di Istana Jalak Putih kalaupun setong geding talang sapolo padong dua kelumak oleh kuasa tak naneng ya talang 100 lah jadi naning mon aniko ayana Iqbal mamana Iqbal jok nangis lah Iqbal pangantan le sanunto pasenenge simulja Bapak saetle Ibu aja satu teka akarja tekanan ke bunga famili famili Kaniat pun bilan mula Rasa nonton
Asana Sri Kandi Eso teng Ramayana Rang-rang mule Jalak putih persatuan nale Jalak putih persatuan Dati setop Sanonto Apollo Andi niat teka ajat Iqbal sesapisan arwah buat Bapak Abdul Hanan terjugan Ibu Mama pun ayah bunda nandale Bapak Sahid Nyonya Haja Satun Bila Kak Said Ayana Iqbal Haja Satun Mamana Iqbal sesapana nikok sadi bani isle Bila Kak Bahar Juga Kak Ares Fauzi sadi bani isbilo si akar jo oriane Pak Kalebun Ares Jukan Pak Kalebun Dodi Aris Tago Bila Sudarsono Romo Fatimah Rokmawati juga Nita Ani kok pada fata nari matamu ile cek gendengnya bedlek fata Nape boleh arwah Ais Mas Fata bunga family Sapelepon pada Apollo Bunga nami tada pada Ka'bah satu je pula santana karaton si ampun badan gerbang salam ampun norok bunga ngolati terngabes kabadaan gerbang salam sekat lima Bapak Syahid sareng Nyonya Haja Satun ampun paringi setong geding talang sapolo aropaki geding permintaan pangarep tor panyuon malar muka kabungaan ares semanggen tak cukup pagi ken ares semanggen esako lagi mengkuda Iqbal sareng Jugen Nanda nalika bedi cucuk dek mande Pak Agung bedi ereng kalaban sanggar pari bunga family yuk sanggar pari bunga family karo pagi permintaan pari gelem alit Kobosana bunga family bila etap bule ane kok pagar ayuna glowing go Wis kelakon semini lawas semini lawase Isan ya
sisire Suno wala sonu atose Wedang kopi dialog mongko Raino wengi hujanan ayo le on-laonan ngireng disak terus disak le yo 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 la 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 Pangapora Pak Kalebun Haris, Pak Kalebun Dodi Arista. Ya wes galoting maning Galatir maning saiki sewang sewa angan kepengin kumpul maning Pak Haji Nur Rahman. tapi nono jalan man stop Bunga Pamili, mohon bisa seronin. Tari Saronin. Saya nggak boleh gelok. Saya nggak boleh gelok cok libur ke Saronin kan beri gelok Saronin kok. Pasti serbanyo lagi Aras salah kokarja sahid Klong seperti kaya Gaya gaya tojo Klong klong seperti kaya kencang Aduh mantep Karina bunga pamili Baka atas kampung Wak bapak sakit Ayana nanda Ari akarja teruera Saronin tari nale Soro nemo di mana Darah putih Tantona persatuan Namun arwah Pak Kalebun Aris Pak Kalebun Dodi Arista Pak Haji Abdul Rahman Sebeta Tari Sarotin Bekto aja Ekawan bekto aja cilik Sedejenian Akikopon eka puli Sapala apolong sampurna Apolong sampurna Ut arwah ayana ibal
mana Iqbal Antona pun atur cecer Dekaniak pilan mula Makbilan mula Resanan totak kaomku Bunga famili eson Srikandi Ramayana tak roni Rasul dironi sumber ambas Aduh Bapak sang ibu aja satu Wak Tarina Tarina bunga famili Arwak sekunang-kunang Sekunang-kunang Sekare kong mering mula ane aja Takok tak kale Salon tawak pun aku Tembak kopol sate jelupin Dilokang sangit arwah ayana Iqbal aja satun arwah mamana Iqbal teka akar jong ada bunga famili arwah esoten pun Ramayana Ekaniat sanu opor tekaomku Begitulah salah satu kesenian tradisional Madura, tari saronin bersama Bunga Famili. Kakoda bulale bedaja pangkiana maaresonin arasa Pak Sahid Nyonya Satun ala kokar jeri tarian nagenika tari anyar aja juluk tari saronin lilo bila Sahid karjana ibitong oleh belung ngatos petong poholo juta sekoning bada eda jabila kening tulin sorotoron kabep la oleh iman la oleh lai iman bilang abas nikah beda Sahid napa boleh ibu aja satun aniko ayah bundana Iqbal seeko cak matuana nanda
Iqbal sampeyan ki karesata Karjo bila bajra marani kole are samangkan tekani janji Iya. Apolong sampurna Bapak sangit ibu aja satu Engkok tak negu kole boleh takok katempuan ya mulai kalak bu mun pola na iya tapi cebile bagi emen dia ya tak jadi boleh beda mulai engkau tak nemu kerja iya aja ada tari mun tari paling tari gelang soko gelang alit akan tong tak tale mun sebuli saronin nih anyar tari bunga family saron nemo ya tak nemu beda selebih anyar boleh le apa tanda benar ceker alako kadang siang malam kasiang cetak ke soko naik ke cetak tapi tak kelar melek lempi secara si haja satun beda horden nale apa nak bodoh si haja satun kalam pina beda horden dok sebudian aja iya ya tanduk narwa tak bisa aja keken ya Anjani nangka orden kia. horden dia apa Ya kadi oningko ya. babeni jeria benih horden Apa saya dalam dia roh? abek gabek Canang kok saya dia orden. no Marah ya ramuningko dia ya. lah bodoreng alep TikTok deki anu apanya mana roh sabet apa roh blog begitulah di awal jumpa kita di istana Jalak Putih akan mempersembahkan sebuah gending yang berjudul Sam Judul. Sam Mas ya Bapak sakit Mbok na nyaman jak nawaring kak asli mak ko seoreng sing ojak tak nyaman Arab pale cek reng apa roh kap kupu-kupu ala nga beseki bu iya kupu-kupu mulai gila salaman apa ben kok jera mulai bihila sasa ada terobosa apa mau kudu kupu-kupu nai iyo duh pokok dari akar mantuk nalarang sewa na sampean hit nih kah hit sewa na terop mantuk nalarang bodo kupu-kupu na ko muda berak jadi bodo buku na kap maksudnya catet ya ngejong rek melejeng Bapak Syahid ayana Iqbal ibu ajasatkeun mamana Iqbal risa nontole teka akar bunga family hiburan na ason nawa Sri Kandi syuting Ramayana kuadena sumber emas aneko pon betiseto rasa bunga tadekna Ria Karjo kak Andi Cencile pon etekani
bolong sampurna semulanya jalan putih persatuan akar jama rajana ayana iqbal akar jamak rajana hiburan bunga family kaniat di karisataon aresa mangkel teka angku kak sujono ane kok sadinyonya iis le apel sujono kene kok benyonya sulpan nyonya sulpan juga nyonya iis ane kok juga pada ane kok nyonya sulpan ngojak akar je boleh kaniat pembilan mula rasa nonto satareta dan narema niko ipong pada alongku sakalangkong pangiston Ayana Iqbal mamana Iqbal sanunto kare bungana Sakanangka bunga family Sono Sri Kandi Soteng Ramayana arasa ala kokarja bunga nama tadak pada mak kalebun haris benda di aris tengah mbak tamoy Nape boleh persatuan awak jalak putih Santan awak Kak Sujono Pak Sulfa Lepolone pada Apollo Sanunto pada longa polo seakan niat le pon pada tepa bunga famili ini kok hiburan sapal akumpul sempurna ane kok akumpul sempurna ayana Neko Yunaidile Neko sadari tapate Pak Kalebun
Bunga Family. Sambung pandu anak karjana tersadamut ter anak sewa tergoda cucu pasti pasti. Gereng ya tore masuk pisan.
panika pisan ipun Bapak Dulhanan Iko cak ayanan nama Mamananda Senyepoe pisan Pak Kalepun topote Pak Kalebun sepo di sata bedu
semula jepak kalibun amsa bukan musa anglen dharma pak kalibun Haji Muhammad Karno dekat pisan pun anak Iqbal juga ngatur rakil putra anak komandan saling sambung pantuan anak Iqbal juga nada terbodoh juga pasti bukana bapak sakit ada pada apa nong marani tekan lihat pon lila ulang are sama tekan sepuluh je bapak kahar adik kok sedari tompote dojo bungana tada lantingin apolong marah anik ko marah anik ko dekat pisan sedari tompote dojo pun nampak bapak Abdul Andan mama nanda ayat nanda lihat kita resa tahun resa makan tekan sapa orang alek tak senengan alok polong marah aniko marah aniko saya juga Pak Kalebun Bapak Haji Muhammad Harno Kak Kahar sakalang kong palong udah pisan sarombongan sederi tompote dojo sarombongan sederi tompote dojo juga berderak hati mistani tak katingkan ngatur rakia anak komandan bini neka alumku dek matelani sarombongan sederi tompote dojo sakalang kepalung
ruang pada Pak Haji Abdurrahman semalares tamoy lengkuna pisan sakalangkong bunga Pak Sahid ayana Iqbal mana Iqbal karekong beri mula takok pisan tak anungku senyepoe pisan Pak Haji Musa anglikar makong langkong Pak Haji Muhammad Reno mat yoman sakarang konglong kula pisan dengan pada hari sederi patok tak langgong topengnya palong kucuken dek panitia Pak Haji Durrahman mulia Bok mak mulia kita akan belek Kak. Tes. Topeng ngajak patoju. Dia suara mancing. Dia jaga labang aja dia. Bunga melati ada lah. Panang thơ ya khi kata saya tak bagi
lamun arwah talita seepot tak rombongan pisang sederito andi janji pon entok kali sesapisan kaniat pon bilan mula sapisan rasa mangkang taka ku taka arwah senyepue pisan tanto napak kalebun aji Muhammad Harno pak kalebun topote kong alangkong pak aji Musa angling dharma sae cuken wak kaher cuken kaamsa pak kalebun sepo tamedung sakarang kong longguna pisan sarombongan sederito sakarang kong longguna mata nama pon katonu hidupnya seteh kancana bak pon pelitu rombongan pisan sadari tokote ayana nanda mama nanda mama nanda adek kok pada lompolom ben ayana Iqbal pada Jepara bunga tadak pada apolong marah aneko Jepara bunga tadak pada apolong marah aneko Ampun kauladen toro kapiarsa ampun kauladen toro kapiarsa lomampai pon putra potre pakantan dari gerbang salam lambeng misep karaton jala putih sekadima iring-iringan sederi kadipaten Batu Putih kauladen juga asarek Bapak kalebun Harno terjuget Bapak kalebun Amsa sesepuh etamedung tak ketinggalan juga senyepoi keluarga Kika Dinto Simolja Rama Angling Dharma Musa kok langkong juga kauladen beri mungkin bere lomambaipun potra potre komandan akatia ki jaman rato lambe alo mampa alenang alenong ereng kalabun setuju para pandika elatin kalabun setuju para
dayang-dayang. Kebungaan terjugen kesampurnaan are semanggen malar moga tak cukup bagiakan are semanggen malar moga esangko lagi moga dak putra putra sedua Iqbal sareng juga Nanda. Biasaipun Kak Dinto acara serah terima dek seperti kapubuan tugas sederetan pisan kong lakong sedari bapak tuan rumah Kak Dinto iya tore. Pasera kak? Ada tanya. Ada air lebih yang minta air. Eki, motor saya bu sekalagom, kakui seterus epon, kembali ke pengaturan awal, kembali ke bunga family, kakui nerosaki, Kak Dinto Suledang Sutra, nomor 2, otabos yang kepeng 2,
karena gak dinto kesepakatan si ampun sepakati sareng setuju sonderetan keluarga pisan kok lakong jun saksi kalaben setuju pulusan tanah keraton siapun akompol terjukan kesepakatan siapun iaturakide Bapak tuan rumah lebet angling kusumo setak nyiksa segenteng jadinto bunga family iatore duh ale idakondel Supriyatin nura bulan ruwak pisan dari batu putih le tos antosa eka gila muntak atamu bentikan orang api saksi ebanu Pak Kalebun Arno Pak Kalebun Amsa tak ketinggalan kahar nape pole pada Suparti ayan-ayan to misteri juga lapindo dapat betona le dapat betona aduh ida kodel entara kalabang misa ngoniana ayana nanda aneka dari topote wa entara rombongan pisan yang toh ikan iat mulai bilan le mulai bilan sepoy wa Kalebun Arno juga sesepo dari tamidung Pak Amsa kiba bantuan rumah ago rombongan pisan aja seneng alongku along apolong bana kendel epa seneng ampun along bolong semulnya bertatap selera antara bon tuan rumah sareng bapak pisang bisa kocak aki pangki pisan ampun sami sampurna terjugan keluarga bon semulnya bapak Sahid sareng juga nyonya Haja Sadun terjugan edampingi kalaban keluarga pisan dari Batu Putih bapak Abdul Hanan sareng juga ibu mama ayah bunda Nanda ereng kalaban setong geding seperti Junida rombongan bisa ereng kalabon setong geding gembeng otok lomampai pon astulin sanjaya juga epa kontoro gembeng otok yo ayo idago ereng ama onan
dan on-laonan ika paya sesabisan Du 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 ayana nanda mama nanda roa Apollo ban ayana Iqbal mama Iqbal eke bohong karombangan pisan wak sederito pote roa sepuwe ben rama angling darmale aniko bana bola along polonge sapisan le nekak pon antong rantong bungana pon tadek pada tadek pada dekok ayana nanda sapisan le men ayana Iqbal mana Iqbal du du ring semolja ngeruak le ngeruak mat hari sederidu posa rombongan lah Paka Timur mak kauladen dek setuju para sesepuh siampun ngiring bedana potra potri pengantan sederetan rombongan pisan eka dinto saksi kalabun bapak kalabun Harno topo tedeje kong langkong juga bapak kalabun amsa sesepuh eta medung tor juga sepuh sareng rama angling dharma tak ketinggalan juga bapak kahar lah aniko ano aneka ano rama angling dharma saporana aneka mon pon tuan rumah bon pisan alero berarti amaina 30-an rama nambi sango rama yang nguberem paureng bonabi tak nabuam bu bon Ada lah ya bi kabun es benar deje gila. buam buabit rama Jek si semak ke hati ya nangan lebatik si hanyar karena sesapisan pada akompol bungana mak tada pada Suparati Ining Pak Kalebun Arno Bano Pak Kalebun Amsa sama kita desa sana Sedilau ceketore di dojo amain telopoluan Joko senyepue rombongan pisan aniko Pak Kalebun Aji Arno aniko pada Pak Joko Pak Kalebun sepoti Santa Midung semulanya Pak Kalebun amsa reng sepung kaula aneko Asnawi ben Pak Joko pada nabur peseng
tak langkong dek lengkeran di lauk padet dari topo tengerek cekeko ya nananda mama nananda sanonto alongku karombongan pisah. Yuk Pak Kalebun Harno boleh. Sesepo ani kok Pak Kalebun Harno. Nyojoan lagi ya. Nape boleh mosa angling dharma. Sesepo derita midung niko Pak Amsa. Ani kok beda budile. Niko apolong nak bagi. Niko Budi Mistari Sukti Asnawi juga Joko Pak Kalebun Harno Sakalangkong sadari topote balong kuna Mona pungana ayana tikbala tadek pada Kene kok Ibu Kalebun Tamidung le bet-bet deje Nape boleh roa bukalebun topote aja najuya apada Apollo kakak roa juga nabak ayu Wak pangpile Ane kok juga sadari dempo Roak Budi juga kak hari Sakalang kong bestari pangestonan Wak Mulyadi Mon ane kok bukan ebut topote daja Semolnya bukan ebut aja nanti Semolnya Nyepoe keluarga sadari pisan bini sakalangkong balongku napisan ayana nama mana Ani kok kaum istri edi deje sepuh ini kok ben Bu Kalebun topote deje juga Bu Kalebun tamidung sakalangkong longku napisa esepoe Pak Kalebun Harno Pak Amsa Eman kong langkong ruang mosa angling dharma Opak omku pisan nale rombongan bisa sedari topote sanon topo necek kompak ke Abdolana sejarek hasil le kini kok jarek bentelan mak ikalakkan salam berbesenago biasana etabur kini kok kini sarakoan mak sanonto kini kok kini salam ber tak keluar besena aspal bila Abdolana ayana nanda penama mana mama nananda Pamilo selamat kena sampai seberi Pak Jarek cia seekor Bunga family pisan dini
Pese bila mare tabur cara riap neng paserep gelu neng paserep gelu. Dema abok na. Korpion naria mun labuduk naik tabur korpion. Korpion mun kapangkung banyak fitnah deki. Area dinna. Iya. Yuk bersih nang tengah siapa cari asin nang tengah tin. Dari bawah ke atas panggung Supardi nang tengah. Yuk korpion na bajar dia. Kapangkung mata repot majar ko. Tulin pasemak lin ni kok dento. Sanonto kewajiban na pisan majar kolek na beri ya. Kolek mate sabuk kia kolek. Cek gelu top salereten nai. Eki kiri tak tabui mun tak ada kolek nai. Tak ada kolek nai tak tabui. Kolek ni kok ki, ni kok kolek. Wah, isabuk katulin kolek na. Minta tibi desak korpion na bu na. Bagus. Area bisa na bu nyamajur korpion ya. Cukan semulja Pak Pakalibun Harno pola majar korpion ya. Cek selulu sabuk panyali yot dek je gulu besena ye. Sip. Pak Joko majar korpion ya Pak Joko. Asnawi carek asin sebo eri pamelong kok le. Ayana Iqbal Dorong mamak beda carek salametan sape bu eri le. Ereng pisan. Ayana nanda bana mama nana anda. Ayana Iqbal mi noro ana ben mama na Iqbal. Cek kose padana seklo. Cukup saparo dari seklo. Ayana Iqbal mama na Iqbal. Sampai kalau pae segelek noro ekean bisa kantos kosetaker panas elabeng diseraka angling darmako aduh mata rengga ayana nanda mama nanda Lah. aduh mata Yo. Nek kok bisa le sedari mak beto pote ayana nanda ben mama nanda sapisan ben ayana Iqbal Tak langgong saya tak toron tari toron, saya tak toron atari toron. Arya bedangling derma paparegen panyaman. dua paparegen apa jengkola tak tahu apa paparegen Ngirim mah dari Dejong ke Kalau. apa Temor. Tak langkong si bedi ngirim ongke dari Temor toron kabere. Timur disa. Borok disa. Nika bila ngonceng tanda asam urat nika. Toot tebere kadula aja kok. Cong, cek tujuk dia nak, tujuk dia. Namanya cabok kince, saya ngirim mah ketak nak. Kolek berde tulin mare. Ayak tahlu lo membaik pon bapak. Syahid. Kaula akar ngapisan maengkene ruak ombak najak rajo napisan mak cek rajona negak kaula Abdul Anan ayana nanda nyonya Mahfudah mama nanda pisan bini
kaula alongku tade panyumpang pisan kaula nikok pisan alongku pun apa ngapora nyoon maaf kaula sapora pisan kaula alongku tak naben kibar ja acara tamas alaban kiban pisan kan akompol cukup sampurna kaula alongku ngampong apunga kaula alongku ngampong apunga sakalang kong malongkuna kaula pisan pisan bini sedari topote nyoon maaf saporana kaula alongku tade panyumpeng pisan sakalang kong pangistona longkuna pisan sateja dari batu putih arang-karang pisan baktoka laku kaula neng odeng duaan mak epa nyang sang pisan nikah pisan pun apa ngapora satejana pun alongku cat se'iarap sesapala kaula ngarep longku pisan pisan nikah angleng ngedar mas dari topote ane kok jukan pada mistari le katuana akrab lapindo kong alangkong nikah pada sukti ane kok juga padanya seesuh nikah Imran malam ben bulan le nikah jukan Supriyadi Imran jukan Mistari Suryadi jukan Asnawi Pak Joko bila Supardi kanikok bermistari lapindo adekok rombongan pisan sederi mak batu putih jak akarang angakane ngeneng odang kaula tengah ngening situng kebe mule neka pisan alongku nikah longku percuma coba panyoon anak Iqbal juga nanda terbodoh cudu pas pisan kaula pada pesan dari Pak Said pisan sakalang kempalong guna nekong pistarile juga Pak Kalebun Amsa kong alang kong Pak Kalebun Haji Muhammad Arno pisan alomku kaula tada panggil-gia saka dinto kabodaan rombongan pisan sedari topote ane kok serombongan sedari topote nekok halim ane kok Pak Kalebun Amsa Tamido ben Pak Kalebun Harno topote deje nekok endile ane kok rombongan pisan
pon pada alongku. Rangkarang aing asat tantana banyak olena Wak bapak amsale sesepoti satamidung pangeran tamidung ane kok le apri saratos saat wis sesapisan bola pada perak seeka janji bola pada buktena Pak Abel torile Pak Abel tori nekok pada ngirem rak suti wis tawi ane kok pangeran tamidung pangeran topo tedejo mon mancengan Osaka tengah ma oleh ning cuko Semon aja Pak Haji Mak mon sederi topo te sakalang kompang istona anak ikbalananda terdetia cudu pastena seda dua pamintana pona pada etoron pamintana pona pada etoron Pak Haji Makmun Wisnawati Rojana Mistani sederi Tamidung Dosa mula japa akali bunaji arno Pak Kalibut Topo Roa Tedejo pahamsam sesempo pak kala bunatami dung Wa ajukan Pak Haji Musa Angling Dharma Mon arua Mon pada ongkau kakak Mon anika nyonya kismati Seeko cak nyonya nemis tari Pak Haji Makmun anika monong ban bulan anika monong ban bulan sederi tompote Kak Roa Pardi kak misteri Pada marengire pada ngire Wabah emis Jukan bahayu Sakalan komerongku napisana dari tobote Aresan untuk ngumpaki omku Neko asin juga alili Bila budi tantuna sampai sono Aniko sederi dempong Aniko pun pada Nestuaki ka alili Roa budi sedari Kopra Arua pada Apollo Seeka janji sapi sana pada pada teka Aresan untuk pon along molong Neko ka hari lah sedari dempong Aniko juga pada istawaki Nape boleh Neko alili Neko atrawi pada bener Bator sakala Lah. kota atnawi Cukup Batoro Sebu Sekalangkong, Batoro Sebu Sekalangkong. Buku saya 40 kali ya, 33 kalian. Nah, turun.
Para juga terakhir selamat datang. Para juga terakhir matoro sebu sekelangkong longgu epon semolja Bapak Kalebun Hedi. Longgu laris. Juga sesepo tadi Pak Kalebun sepo. Kagui seterus epon sebelum acara ritual tibang kemanten galaan nomor berempat kelur ya. Nomor telok bedi ekalak dimin mergena deki bila timbangan pangantan takok pas roha. Iya. Lanjut. Aduh mata tiga toron yus Pera toron ale dela juga turun putra desa masyarakat Niko ben sape sono Agrup sape sono Niko budi katuana Roa ius miksara tara Entara arwah kanu mertelong Kor pada bagus panabula macam manyitong lah Ebik epon sederetan sedari pisan eka ditur sederetan nomor telo bersama Abang Budi Kong Langkong juga bersama putra-putra pendekar sakti sederetan epon dari Masaran nang tengah balik gending yuk saudara Wawan kalau bon setong gending Panggor Lombok Madanang tang sesamporna Madanang tang pasampurna geni kok Wawan sederi dempok Terlima mantar manisa erojak mantar jelo aning Leer baudi lesik teranang isa bagus ya mantar noro siap masih teh pada datang dengan sadi laju mon arwah amada man wa budi pada Apollo wa ka'ari tantona sadani along polong banget bungana Pangkor iromo lombok Pangkor patot manyoro Atane kabak lotot maini Asaria tika setong abak lopot mai lopot mai lah esak seekalaben pendekar sakti putra desa Masaran yuk hari nang tengah hari makalah kawawan bendi budi nang tengah anyanyo iya yuk yus anyanyi dulu agen tong tak tale siah gerus lagu riai ladu kale bedoreng minta kok tak kebayang para tak nangis semua lana tak kebayang para tak nangis semua
sero malolo. Stop. Lah, minta kejung budi ben hari ko. Monta kejung kita rasa kau jangan kaki balik ko. Kejung. Punya bekil bo, nadu sama boleh. Bekil bo, Nigeria. Baru mama perak makalor salam, baru diterima ambil salam. Bila budi laban kak hari, aling dharma perak mata pese gede. Mulai dicukan pada benda kak hari, aneka pada Pada Imam Hanafi. Semul japak kalebu namsa, semangking ini kopi sa. Imam Hanafi carek sana tengah le gini kau carek sana tengah kau jawaban ada di carek Sakalangkang budi palong guna, roh berdapat carek iman. oh bu buru elantik kau Bapak Bisden sudah ditepuk salah komplok. Juga pada Apollo, agrem sampai sono, sakancana iqbal pun pada datang datang. Betiana Imam Hanafi bon yang carek banyak jatuh naik mon tadek jatuh napa burung beuy. Bila budi ruak sekoprang, arwak sedari jumpo, grep sampai sono. Selamat datang masalah muda. Gini kok pada sukar di katuana. Nih kok sabi nyonya isko. Miss John. Bila Pak Hamsa sedari tamidu, ani kok atmoni pada ongko pada mire. Kok langkong nih kok Raja Singa. Pada Abu Hasan pada Suhdi. Nape boleh kini kok Putra Karaton. Ruak sumpi mabelia tengkang. Yo. Sedari Raja Singa pada karisu, ani kok pada karisu budi. Ruak kak kaherle sendiri tempote pada ongke. Sedari topo
sono alokku estona ada anak Iqbal berada Cari imam palang bana bola Penta korbian waktu nai. di tak ndak semak iyo putra kalelek masalah muda dewa mabuk geni golek bocor jaya pada alamku henti tepak yo arwah pak Boleh, kale Ma, boleh boleh. campur titik pada ongga kariso arwah pada ongga mistari roa henti selebur salingku mereka seberak ngale kasih temor aku rindu pada Hendi aku cinta pada diriku arwah edi juga pada longa molong Pak Haji Musa angling adarama titik oh 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 maasen pada oke Oryadi Wak sadari dempo bagian sesa pesono semia Arwah pada Apollo pada sadari tomote sakalang kong apangistona sareng imam kami sari Ator Syaibu sekalagok juga pada Imam Hanafi. Kau kelagok juga pada Heri, pada Budi, pada Wawan. Saya datang dari Dempo. Tor juga ada pinggalaban putra desa Masarat. Juga satros epon sapora karena kadintor rombongan pisan ki ada acara ritual timbang kemanten. Pak Kose ya pe cari ke. juta udah tinggal panas Korbian tak ada korbian baru mau mak cari kong gue. Lah matur suwun. Yuk ngalak nomor 4 dulu dek Pak Kalebun Hedi. Eeng toron kau lakong juga Rita Presti. aduh mata tika turun Pawa entara le ya nomor 4 rak pak kalebun da entare tebol jepak kalebun aduh mata entara bukan le rak beda alili abit tak along polong bektosan untuk arua entarana arua pakane pun sepong pakane pun Lah acampor sedari topote kau lakong sedari campor. Tak ketinggalan bersama Bapak Kalebun Hedi. Tor juga pada atmoni nang teng boleh ya. Di main sabut toko-toko WhatsApp nang teng alek. Marah alek nang teng le. iya gue nang kenal Semolja juga Bapak Amiruddin Abbos Sabor. Kak lima kekurangan aing langsung menghubungi Bapak Amiruddin. Langsung conder bumina langsung bakalor aing. pak tahu bener Lu Arya nang dengatmu nih pokok juk pasalah boleh buru salana pakendengan buru. Mun tau napui nang dengai wah. Tahu tak kira salah. Beri selos alos bayi kok. Beri selos alos bayi. selos alus apa Iya talang apa lek? nikah kenting atala Bagus. waat munis
senang tengah sedari rukun pewarasko sedari le rukun pewaras tane kok tak teng Arjuna teng Arjuna ngageruduk kene kok atmone bintang panggung dari rukun pewaras go roak tantang Arjuna tole oh dari rukun pewaras ya wah ini ando talak panan tengah je alusan peret kene kau males segelak bola na salah lirik jak nago janji sapan ian tosa gendong darek kau mata iape katika setong karetong pangtarisne janjine ian tosa gendong oh besabila marah kene kau akelutur carek Imam Hanafi guru narek kili iya rekok tak teng atmoni tang teng salope janji saben le patolosa janji natingan tak tuli Pak Kalebun Hedi seporo Pak Kalebun Hedi no laban mula ekajukan siah oleh durato saya ket sakulakuan ni malas tepak saya gila malas eng nyanyi apa eng dari bebe eng kecungi Pak Kalebun tanda kan nyanyian kok kecungi masenangnya Pak Kalebun Hedi Kak Mas Atak ketinggalan Kak Amiruddin Abasa beraniko bedegak halili sedari topote juga sedari campur pon along pono sakalang kepalangku Pak Kalebun Hedi nepe boleh wak pada Kak Imam sakalang kong sataja palungkuna aduh ngiring jaga gen sakone no jua kapangkuk tayo Pak Kalebun Hedi nepe boleh Pak Haji Paedi sanon tapon alopolo aku rindu kepada dia sedari topote juga sedari campur negokan ari lipon apolong banebur
Aduh ngiring ke on launan sakejak kita mangan pangantan. Oh oh oh, ni seragam masalah muda. Irambi ada ki laju, Irambi ada ki paten. Cuma sakeng dari Estona, sana jalan jauh aniko dari Tokote, nape boleh wak sederi jampur, kalebun heti sanon to pada lomono. Kok Mas Atlet juga pada Amiruddin pada Heri. Nape boleh Pak Karek Imam Hanafi, jadi kok bersama Pak Kalebun Hedi. Jalur Alili dari toko pesena esolara budi, sadari dempo aniko pon pada ngirem. Oh 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 oh, aku rindu padaku. Bila harmoni arwah pon pada badan, sasaran mana pon pada ngirem. Dari topo tejukan sedari jamko. Pak Kalebun Hedi keniko ngalotor eketen na Kalebun na ko. Semolja wak Pak Kalebun imam. Imam Carek jeria. Iya imam saya gelo wak Pak Kalebun. Kemah? Pak Kalebun anyar sih ya. Hah, tahu boleh. Arwah Pak Kalebun campur. Sakalangkong pangistona Pak Kalebun. Pasayaki sipon ka atur Kendel pisan. beri sekacamata atmuni. Ane kok le pada tretan Mas At Amiruddin pada Heri juga along juga Pak Kalebun Hedi. Arwah pada Kak Lili pada Apulong waktu dari topote atmuni pada kumpan. Namun arwah le pada alili, tantone le pada etangnya, roa pada tang. Arwah Kak Ipeng juga pada long polong. Pak Kalebun Imam Yanto pada bodo-bodo. Pak Kalebun Edi sesepong, arwah pada kompak serombongan. Along polong cek senenge. Bapak Misjun, Tak serong akan jalan dan misjon. Senengnya tade pada. Matur sebu sekali dek sipolnya Bapak Kalebun Hedi juga pada Mas At. Orang juga tak ketinggalan pada Heri. Kong lakong juga pada Amiruddin Abbas Sabar. Tak langkong serena kak dinto pereng ki akalataken tak langsung nemang ki. Tak langsung nemang lagian kita rantah juga. Ngalak masalah muda antara nomor 5 sareng 6 kotu erampai. Bah, masalah muda mi bagian pisan yan. Mak Milo kapodeng. Milo lep celep. Masa Allahu Rabbi.
Iya tepak Milo mamangkat. ka celup. Aduh mata lema enam kotu kalak le ius de la vera pastoron nape pole ale juga toron pada etare dua ebeng masalah muda raja singa putra karaton putra kaleleng Miss Wonder malah Goyang-goyang. aduh mata ja antara nale Sukarti wasona muda Ereng kese gimana? arwah muking temora pangkung pera de la yusmiatoron arwah cuket raja sing Presti. Rita riso cuket bede junaidi Pak goyang tul selamat datang kormisam abah Yakub lah sip perenggi cara kalacir cara dia ni mangai tiabuk titik tiabuk beling lagi Panoro agen sangat. panorok age akur misem ke di gojak nangko onjak na panitia ke dia cepon bermaaf alhamdulillah benah no selingkuh na kena selingkuh na ko lah juga sana kibode hendiri ya yuk putra kaleleng juga bersama Nisuan Dewa Mabuk juga ampun Samirawu Patoro Sebu Sikalangkong Palongguna Kok lakong juga beda Haji Sutikno Soekardi sebagai komandan. Jadi dia bermaeng, beda saya nang tengah yo. Pak Misjen mit nang tengah ko. Nang tengah Pak, tore Pak, pisan. Ada. Cek saya nyempe mata katon cang kolang ngagawula ko. Yuk juga bersama Mas Hadi Wijoyo. Terakhir selamat datang juga. Mare tak mare Pancasona. Korbisem juga kata lagi selamat datang. Abah Yakub juga. Pancasona mare tak mare, terakhir selamat datang. Lah tojuk jadi ya keng cek norok gelu cek norok. Hari ada nje gelu dia. Lah dia cek norok. Mak langsung berema golang kau iki kiri. Lah cek norok engkau iki kiri. Pangeran Masola Atmo. Tade kata anak grup terkemik burus hati terkema benjono jere. Tukang terkem jere ya. Bibir tepes walebur Yuk bibir tepes tapu. Putri Sastria Longgulares. Tapero amatika nyarep sepkan tiate. Pasukan Koneng Ngebo biduan at moy jabok karya na oleh saem 300 Iya Budi kia. Golek na koning manis bibir merah tepes. Oger kau alis seneng dubulan ngabes. Dikace gantengna kanta boneka santet. Matoro atang cinta tolong tarema. Pasukan Koneng Putri Sastria Longgulares segala komplot Tolong kuda. tarema. pada na boneka santet yele Sayang abola ka Soekardi le serem kak. aduh
Yuk putra kalelek dewa mabuk jaga Harto har ngatur lagi selamat datang Roma malate rom tare mare tapero matika nyarup sepkate ate Pak Bodo orang India Riano jasa ngabulang oleh atika bula janji siap setia napase penta berbula betia kolek na koning manis bibir merah tepes oker konco na ales seneng dubulang abes dikace serema kanda boneka santet Kariso Suhdi Abu Hasan bro Matara atang cinta tolong terima Dasuki juga engkela ongke Kong lakong juga Rabi'i dari putra karaton Kong lakong juga Raja Singa Iya ada calon kerja nari tahun deh tanggapi ada ambu kerja rialah Anoman Opiong S ceritone wayang Jawa projongan langka diraja Ratu Putra Wanaraja Anoman janju tumandan alengko wis dadi awong opong gede jroning praja Wasai ceritone wayang Ramayana alengka diraja Ratu Buto Rahwana Raja gawe geger kaleng Dewi Sinta Anoman sing ketik putih Gede bude sowan pangan Sinta dijak mune konangan Indrajit lan pate yen Anoman ora wedi gede ladala alengko dia Dia jong bakang dia ao padha pati deblo Agling Dharma oh magede padha dadi areng Dia
apa desa muka jadi garing-garing. Iyo wae ya iyo 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 wae iyo wae ya iyo 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 wae iyo wae ya iyo iyo wae ya iyo wae. Bangga 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 goyang mas bunga family ratin kapi tak gogok ceritane wayang Ramayana Ramayana Kariso negara alengka diraja ratu buta Rahwana raja Tolen takok ngambul boleh ya na tolen Angling Dharma Anoman sing ketebute soan pangan sinto dijak mule kamone Indrajit lan pate yen anom si Asnawi pada dek sakale laju digete dala alengko diobong diobong Bokong piyo ao padha pati deblong digodhong Oh magede padha dadiar diade desa muka garing-garing iyo wae ya iyo wae iyo iyo wae ya iyo wae iyo iyo wae yo wae ya iyo wae iyo iyo wae yo wae ya iyo wae cacah ya. Terima kasih matur saya Bu Sekalanggong selendang sutra pencung kesucian ekan dek ken sakat itu bisaos acara Sametara Bekto acara bedi pindah de acara ritual timang kemanten ngerek de tata rias manten sumber emas ya tore kanggoi malares de panggung dayup putri gendel potra potre sedua Ananda Iqbal sareng Adinda Nanda kalaben erengan geding Sekar Karaton terakhir selamat datang juga Putra Pagondeng Kong Langgong juga Masolap Muda Ampon Paleman Kong Langgong juga Kormisem Hartohar Pancasona Torjugan Agrup Muslimat Mare tak mare asarek kalaben agrup muslimat Pangapora kaula ring sepo mak pangapora Putra putre ete maka Iqbal sareng Nanda Pocia gila bala Pater judua Esak se ban satu jala bala
ngatore selamat datang putra singo laut ngireng long kumoh lis rihambi aduh ngireng long kulares bahas sobat harto harga adeun sakoni bagus pangantan tako etak kuk soko napas ebret Ius seperti ini mak juga tak langkong de rombongan pisan kong langkong panitia kaum istri cangkir-cangkir lek kau tagi lek pakak di dojo lah ya ngolok kaki pancet kok tak tahu kapan cek kojok si kemaan lek pola nasi ngirim ibu-ibu tak langgong hanya ona kasabaran epon kalambatan kong langkong juga kakorangan katompalan neng ekaraton jalak putih atas nama Syahid Nyonya Satun de sederetan rombongan pisan dari Batu Putih ya ibu boleh sini mang ibu seperti ngirim dari timur kabere dari timur kabere lah sip terjugan Ananda Iqbal sarjukan Adinda Nanda ampun kauladen ejejer ning atas panggung Putri Kendil anyu ona pandua pondok satuju para lebele anyu ona doa barokah kaangkui kasalamatan putra putri pangandan dari semakin sampai saterus epon mengarungi bahtera rumah tangga satuju ampun sami kompak ekabiti dari juru tembang bunga family Astolin Sanjaya setong geding ayak tahlu lomba paipon sengirim dari timur kabere bini an ka ade abilir ciaram paki nyoon eti kaula nemang putrana anak Iqbal cukena Nanda ngesakiana niat tereng seponatika anak baim cukena amil sandun tika ite manga
pong esak seeben para lepon karekong na ika mulai sapen takok ika tak teka aku mantan Sengirim-ngiring dari temor ajalan kabere rombongan pisan neko sadari topote semua bentukane pun topote bejo kongelangkong bukane pun tamidung nek nyak seetika Iqbal benanak nanda selake genteng Iqbal sabine ratin det akor tika pasangan nak foto ben bulana nolongi muci anak Iqbal juga nak nanda berbeda jodoh pas karekong beri mulana takok jika tak teka aku mantan sanentona Iqbal pun abuk tenak tika eten berbunga famili asalana Pak Sri Kandi wadena sumber emas soteng Ramayan anak ambil juga nak anak Iqbal anak nanda terbada atika cudu pastena seeka niat pada toka Iqbal lepola nasa nunto pada etangale Lepara pada akompol nyak seemak kabungan aniko lepola nananda mirem dungan ka adekna dong langkang sedari topote aneh kok pada abu asan terkada pesana janji selamba Iqbal ananda terbada cudu paste raja singa berlapindo pada adukung anak amin anak baim dikajukan apangantan roktoro ojak kareng sepona enang keakina bunga famili asanawa sesri kandi esoteng ruak Ramayana su dirolis rang-rang mule pas ete mangetika pangkung putri kendel kinaki aneh kok mak lepa
Iqbal seekanya tekajat ayana Iqbal mamana Iqbal dek bungana sederita pote ban matelan ane kok pada alau tu sapisan ban ayana nanda mamana nanda sanunto pon ajar jajar Bukalebun topote daja juga nasemul jawa sesepo bukalebun tamidung arua marengire ngire sakalangkeng lepala pesena Bapak Syahid sakalangkeng pangistona pisan sederito pote anak Iqbal juga nanda apa ngantan aduh ngireng tolongi muci terjudu terpas dia aduh ngireng tolongi muci Pak Kalebun Harno Pak Kalebun Amsa enaungi cuken lapindo ben raja singa bila angling dan matang tonak ibu musakna aneka ayana najis mamana najis kak suparti bisa nabulo nolongi moji na nolongi moji pun aneka kena lepala nanti kasih dari tamidung juga topok tedonya saat kasar tapengaro gentong apa ngantan tika ikar jai nekok misteri nanya kismawati ane kok pada supardi mabalia tengkang nape pole ane kok angling remang mabalia tengkang bila misteri kali kok dari tamido Bapak Kahar juga Pak Kalebun Amsa seekaniat mulai bila mangantanana tikana mak ben nanda Iqbal sejabuala pono pada bunga ngabes dikamila pada ajar jajar tangki kahar mon arwah Pak Kalebun Amsa sesepora sederi tamidung nape pono Supriya di masalah ini kok karisu aja singa jaya aneka pada patetori Supriya dicuket Pak Kalebun Amsa
tinggalan ane kok badaka Joko ane kok Imran juga na Imam Ayati kene kok badaka risok sakan jaan karisok Supriyati anak Iqbal juga nak nanda sanonto tika etemang selake bini terpastia Iqbal saomorati kapani sereman nandati ane kok pada ai diririn niko asimna cukan edi sedari topo teke kompas ke Iqbal ane kok pada ai dijukan ririn sekarang kempang istana Edi Flamboyan niko ki imam majadi nadi kananda aniko pona pada ngirem reng sopo dua bungana tada pada Iqbal ngabas tika cek rokona bila ngabas tika cek rokona nanda mun ane kok ana lepalana tika ane kok sadari topote nanda ane kok padang istuaki nak Iqbal ane kok na pada Supriyati sakalang kok ane kok pada juga Aidi Nyonya Ririn sareng sampung bantu anak lepala anak Iqbal juga nanda terbada jodoh pasti pasukan ungu juga pasukan kuning ane kok sadari putri sastria Iqbal ane kok pada istuaki nyonya tonton nape boleh ane kok sadari putri Bunga sastria Family Kok tonton bintang panggung sadari putri sastria anak Iqbal
cici Nulis beli tengkah dari Raja Singa arwah Bedekariso nikah tonton Putri Sastria Dewi arwah Desi Sundari Labeniani Sakalangkong Palung Putri Sastria Iban tantone tade pada mon ani kok seeko jak putra samaran nak rubai di ani kok cuma pagere sakalangkong singo laut panistona cupel bodom waktu misteri Roa cici kajak mama nafajak bila mules arwah ayah nafajak seeko jak harika putra singo laut liko bedem jak rubai di mare agar bila Pak Misjan sedari ruang toko tedaja Putri Sastria tuntun pono pada ireng nape pone arwah bodo Desi Dewi sakalan kompangstona alini sedari toko Lepalana tantona pon pada kompak sedari topote arwah pada etangane senyopoe pangkale guna arno riko kahalili tonai jelak pesena esonor Cukup pagi kada sakat itu bisa acara ritual kebang kemanten sama keben malar mantir cetia cuma berate mau keda setuju para lebele kong lakong setuju sudaretan bisa rombongan pisan dari Batu Putih kong lakong juga lebele sebeda eka dinto aparik tan jepang isto menggoda potra potri pengantan malar mau keda tam beda amal sesampurna kong lakong juga malar mau keda cimat kasalamat tenung goda potra potra sedua Iqbal sareng nanda malar meke kaguan turun sesoleh tor sesoleh abali pole de putri Buga Family. Eka Dindo potra pengantan budi ngater lomambaipun rombongan pisan de luar labeg misem minta erengan tulin sareng sinden epon akadi layang-layang. Iqbal juga nak nanda segentang anak bulan
komantan anyar lapan bulana tika erengan anak nanda dikarati lekok rombongan pisan sederi topote sakalang kong palongkuna angling dharma ayana nagis mama nagis kong alang kong dok semolanya pak kalapun Haji Muhammad Arno kong alang kong raka amsa kakang herjukan Suparti ane kok sarombongan bisa sakalang kong palongguna pisan dari topo tejo na ejo kajo maksakeng dari estona najan kaso ejo kajo endi mak ejo kajo do kaula nolongi mocina anak Iqbal nanda terbodo cucu paste mun arwah anak Iqbal kong alangkong anak ananda komantan anyar tertetia pasangan sesakina kong waksu parti ayana iyan rombongan pisan sederi topote mon adeko Pak Musa angling dharma kepoe pisan sederito pote juken bukalebun topote dejo bukalebun tabedu sakalangkong palongguna sakalangkong palongguna ben pangestona mon aneka ayana najis mama najis aduh mata erenga ma erenga to alongku sempurna nata dok padong no aduh ngereng Pak Kalebun Amsa angling dharma duken Pak Kalebun Haji Muhammad Arno wa Imron duken Lestari Wispawati sakalangkong asih aduh macek cek erengale rombongan pisan sederi topote sakalangkong palongguna endi alongku ben pangestona ayana Iqbal bungana tade pade ben mamana Iqbal aduh ngereng erenga kaula bodo budi mosa angling dharma bodo budi ka amsa sakalangkong palongguna
rombongan pisan sederito pote sederito pote aduh gerek pisan dekak kemak ring apisan goreng kep ring ataretan ring ataretan aduh ngene sapungan tu ala pala anak Iqbal juga nak nanda terpada aja tu pasteko Bapak Said juga Ibu Haja Anton terletak karya dungan repot do bunga pamit di Ramayana Ason Sri Kandi juga sumber atur sakalakom rabuipun lokuna pisan sederito pote juken Angling Dharma juken Pak Kalibun Haji Hano yapoi keluarga juken Pak Kalibun Amsah sederita medung matur sakalakom lokuna sarombongan ada beri kormi tak pate kompak ja polana beni bo nangara Yuk Presti Toron, Rita Toron, Eeng Toron. Dumada ale Toron, Dumada ale Toron, Arua le bedekor misem, nape pole ruak pelamboyan. Putra pagondeng sami alongku apelmu sayer wak pon beda adu le adu le karjane kok cek rajena hiburan bunga family patepak dikaso majena patepak dikaso majena seepen tamade toroti seepen tamade toroti adu ale Sanawi nang teng ngawi, Isnawi nang teng ngawi. Marah orang mari akar jawa nang berem aku. Ada sip. Yuk Edi sedang tengah. Akati ngaleser dari timur DJ Flamboyan Putra Pagondeng Sep bedi nang teng. Palataran lo mempai pon. Iya Mas iman Malatek coret ada metone tahun datang ala kiaongku Malatek santa metone Malatek santa metone Alerek tadok pada luna edi Lamun desa batano apel musayar mun arwah bedekor misemle ala kiaongku le abaya lah tepak jajanan nono ya boleh roa aya nadaila lagi ya rekan bunga pabeni
Mak esotik mat, tanda kaki ya mat. Apel oh saya pada beda pelal boyat tentu Ya. Mau dapang demago. Mat sale agar dia boleh ya le. Duh, Rogi mau tak agar dia le. ke atas panggung ini oh ke atas panggung le hari hebat ke adik Ada tonggengnya. ibu tak kira burung jadi budak tak kira burung lain apel sujodo Yeay. ada jalan putih Kini kau tangdeng. Ading sek le, ading sek. Keniko seko datang dengar rokon pewaras. Oleh berempat kerjana Robi, mak laju tak muat tak sim kok. Beremang kok prestir siap lagi ala pari berempat bulan kita tongkeng ngata dek sakale kok. Apa na cor-cor berem. Njok tepak. Bulan sangat ya doh. Bulan sangat lapangan tanah nak. Nutup ate. Ke hadi nang tengah ke. Notop ate persembahan untuk Kormisop Pocur Jaya Istana Ukir Kong Lakong juga Pelamboya. Bekimik ke web. Mon lakara beda orang serai ngucap pacucur bule tetap seuntuk bersama Kormisam. Flamboyan Putra Pakonten. Sela undu Jepangku takok foto adalah kare kadu pendeto eka kero tada ojen ben angin romoro pasaoba kasih eka senengi kontari rambe kon lakara badang orang selain ngucap pacucur bulan tetap seuntuk
pasan jari apa kau saya lemes rokok. Ngicung geluh. Cok emok saya lebo ngicung geluh. Bila kami semua apa yakap ruang pada ayana lulut ayana umar Pocur jaya istana ukir. Nape boleh pelamboyan putra pakondeng kormis. bila robi mapole tengkang rak pada apel mau saya La la la, la 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 la. Kak mesnawi ayana Zainur bila ke hati tantona fitri Goyang kiri goyang kanan bunga family. Arwah putra pakondong lamboyan. kabar baik kormisem kompak wa abayaku katuana titik ayana lulut ayana naila wa ayana arya endri semasola Arwah ayana nulut baca sonaat moban edi. roa edi juga kak sujono ayana zainur wa ayana umar pada apolo Arwah endrile. apel musayat ayana arya wa tantana putri sastria bila ke hadi kendel niko ayana arya bila entri kaat mo mare akarjo Mon arwah tuntun putri sastria. Tantonale pada tosan jaya. Pak Apel mau sayang cukan edi nape mulai ruang Pak Apel sujono Ayana lulut, ayana naila. Lantona ruak, lantona kormisem abayakub. abayakop tanto kermisam tosana jaya pada ngirem kormisam tertetep cece abayaku sakancaan serta atau karana ayana lulut Goyang kiri
kak tosana mata dewa paatmu ulan andok andok ya romo tua saben ulan ya ro saben taun sinari alamat kapilu patah Deretan nomor belu nama sale boleh ulan andung-andung ono patang ono mendung alamat arwah pancasona mari tak mari yong yong kelopo aku doyong 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 Sebelum terus saking terakhir selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Mona Lisa Bapak Kalebun Tamyes Konglat Kongjuan Apel Mawardi Ayana Iqbal Konglat Kongjuan Bene Iqbal Pangantan Bene Konglat Kongjuan Kadung Esto bersama Harry Logularis yuk deretan nomor mak nomor 20 Riai hah belum gua pak mak dari dia 20 sana kue pendem budi bagi keluka bintang-bintang putri sastri are mak ngicung kok mon se holis tak kira ngicung ya lain lah tak kira ngicung mon se holis tekak lah pada akarudung kok juga mare tak mare semakin ekat wae sareng murahwi saya dari kili iya mon tatap rim gelu mata pate santa bila lalangan nang sepeda natabraan pasal apa Dewi reyo Desi apa nak marana du mak sajen meras bet nana apa ya nih nak nyanyi apa nak taman jurut mak lebur apa boleh hah? Kalau munyeng nih wah? Hah? Salahmu sendiri. Namen nih salahmu sendiri. Ada tak taman mau nih dina? Dina adu buyung si taman berak. Hah? Balak tahun. Beremah bodoh nyanyian balak tahun kanak riaungku. Taman jurut lah cuy ya. Andaikan kita tidak berpisah, mungkin selamanya takkan pernah berpisah. Aku pun kini
Sip jadi ya. Ada mau nyanyian nyebut grup rota ada ya. Andai tak harto harburi ada ya. Ini Serah Haryono di Busa Gemik Noro Aober. Aduh. Nong 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 nong. Bila paatmu pancasone tanto nama bali tengka Hendri arwah putrina putri sastria keh dicukan pon apolong balis Rujuk pole jak nasi Hendri kok. Bila Haryono ruak kak holis laban ba Eva pun pada Apollo Sakalanggong longguna harto har pancasona mare tak mare nape boleh putri sastria Pancasone benemare tak mare putrina putri sastria pun along polong Sujono le semangki mau hebat kene kok beda di putra pakodek bila ba Eva putrina herte heroles along polong cek senengnya Haryono Mon arwah tantona maabaya Korbesa Hendri pada oke nyonya nama tak egi betakok tak oleh adalah Hendri pangeran masola tantona selako apok pakpa aku apok Mon arwah le sedari putri sastria roak bada grab aratoar wak bada cukan agra putri sastria eka andi abana bulaja mencar Haryono oleh mikire mencara cek noro aop ketika setok eka patia genteng ane kok pada arto arba kali buntam yes arwah pada ayat tamis tantona pak kale bundeng gedeng Haryono sekolah pangeran deng gedeng Mbak Karebun Tamis Mona Lisa arwah Mona pada oke bila engak ka oleh lagu engak tangis engak bektona sewa duaan ayana sakti waktu tona putri sastria pesena ebaki kapiani wak desi pada apolong mamanananda aniko kolong betul sakalangkong pangis nona putrina hartohar nape boleh aniko putri sastria arwah asuna desi
Wah ayana Arya pada bodoh ayana Naila. Arwah sakrawan kaajul pada tak turun edi. Arato araryono kolong benmula entri. Nabe boleh nikah holis. Bila holis saya tak tahu apa jaran. Holis tak tahu apa jaran. Kare-kare eman engkang andian. Kareni teraso macam ayat tamji. Oh, holis tak tahu apa jaran. Holis jo. Wah oles pada Apollo. Kare elek dikasih ton. Tak Apollo mare kero. Terona bobini retroan dia ke cara holis Teron dia laki cara holis tak tahu apa jaran. Kau jangan laju dekah. Tak tahu apa pacaran selingkuh milako. Iya bila Belum tak lah. pacaran tak salingku. Lain apa pacaran dua sekun teleponan. Selingkuh. Mulai Mata jelem boleh. Ingatlah kok. Nginangin ingatlah. Aku baca corona. Sakala kong mare tak mare. Pancasona tukan putri-putri sastria. Sakala kong lompuna berpangistona. Tunas bodang aturagi selawat datang. Arwah tunas boda berlapindo. Stop. Di malong kalong sampai sono mele jadi Saya kemah. Arya. Oh. Boleh kan longa-longa sampai sono. Aduh, mak tanda ala kos yang malam tak melek longga-longga sampai sono. Iya tanda nah jadi makumpul lebar bersih. Aduh. Ane nang kowe pak kumpul le bagi kepersatuan yan. Yori ya, eka beli kue tansi man. Porop dulu bang si siang malam. Sergap Raja Wali Laguna juga nang ke karja ngon juga bendera merah putih. Sabe nenge pujuk tamu nih karjana. Tak isa boe pujuk temu nih yan. Di mah. Etik nah. Oh iya pun bola. Sang ja polong. Lapindo juga ngatur lagi selamat datang. 11 bandu belas gabung dikarenakan lah banyak lokal atau umum. Ius Vera Yan pak kompak Laguna ya. Dela Toron Mayu pak kompak ke Laguna. Engkau nerima tamu iwalana. Juga pada endur pada nang teng luwe, pada nang teng luwe, pada nang mulai kelak. Laguna kol berempat kol sapolo mang anu ya mangkat tuh ya. Jangan. Nang teng keluwi apa wi kending apa gue? Mangkororo wi. Bo, nah saya terus tak kauroro wah. Iya. Apa? Bo nan terkemawon kok nak. Duh. Ya, jarak nang tengah gian sahnawi. Kalau bang ni setong keding, kelopo muncir, kelopo muncir nang tengah nak beremah bang. Bisa bakun. Duh, desak mai tengah liban pandangan. Lah jadi dia. Saya nggak berani jangkir.
beli lagi ay bagi kambak nale mon aniko sahnawi mak senang tengah mon arwah ke sahnawi sederi tamedung nama senang tengah yo mas lapin Mas Seri aniko kanjana dikari rak kamat ergelak pun datang tonton lapindo para satuan kak sesero siap Egi bangabas bintang nape boleh aniko bedekaan durgo bila kantor sesepa dari lapindo tak katinggalan aniko bedehanapi iman yo ayo 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 Tipe bulan tak musange nyandeng kerong rasa tak gular tak kelar. iya beseki dari dina doh pada nak keja Moskow Papa ibu gibatek kakwi gibatek kakwi boleh iya iya boleh kecungan kecungan ni katak dek pada nak kadot kacau kuat penting para pangeran songenop aduh sapa orang tak seneng lain iman arwah tak tengah nyaman ablangkon kalampi batik le sapa orang tak seneng lah anjak jak nang kau minta tahu kambu nak apa boleh nang tengah astakoro astakoro bila mulia deki benih sadia Beni Astakoro apa Astrokoro astakoro Astrokoro ai si penta astakoro bencengkal lah kanak riau Juru benda stagoro statengki. yuk langsung jadi sa apa yus mak rumpik bak na yus apa apa ni yus Bah, duaan na ba? njok apa boy bak na biar mak saya minta merawi apa pacaran tanda apa pacaran bak na Ba na may rambet rampet, beb. hah May rambet rampet. njok reano umum di sa apa nak Basa seluruh tubuh. Engkau aleburan genting lagu ruwawa. Pacet banyak orang selebur. Tongkeng aku secara kondur. Iya, terekam na. Bibir dus-dus tur-tur. Bukan kata lagi selamat datang Bega Jaya. Supardi sarombongan. Bukan putri-putri na Bega Jaya. Lokulares. Serga Praja Wali Kadung Esto Samsul Heri Kadung nih serius nan. Mega Jaya Supardi. Yuk jaga Ahmad, jaga Ahmad. Putra Kelugur walet merah. Juga nasi dari Tamendung.
Yayang Endor, Yayang Sahnawi. Ku menari-nari karena bahagia saat ku melihat film India. Engkaulah pemuda yang mampu membuat diriku tergila-gila. Ceria, saya kocak lagu Tongkeng Jala Kondur. Lah, begitu. Wi Sahnawi, Wi Sahnawi, gemas Sahnawi. Tolong orang, Tak baik orang. tak baik tongker Aduh. remuk. Kemas Sahnawi kok. Ngicung wi. Ngicung wi biar. Tanda ngicungnya. Bila Sahnawi arak juga nasa dari Allah roak nehrawi semarana ngetang walet merah ponalo polong agus nape pole putra galukur Bila lapindo maseri dari Tamedung Le narua kono pada ogeng Darilah grab sampai sono mulai gila pesena esono Ruak masara pada ogeng Tanto nama beliau teka Biro Vicky sederi Tamedung Darilah salah juga terjadi jalan ke aneh roh lapindo pada mire Goyang kirinya Goyang kanan Bila rasul mulai gelap pesena esolor agrab sampai sono ani kok pada kompak saking estona kodok kretan iqbal Mak terona bulan noro AMM ale daftaran karwa berempale nyari aki moso secara buta nyari aki moso secara Nikok buta lagi. masari dungan lapindo grup sampai sono pada ngirem ruak walet mira pada tak toron Niko ariri pada tak toron Aneka le sedari Tamedung ke kape oh minta gending astakoro Bila Sahnawi semare akarja anani kok senirem para bapak para ibu aduh ngerek biar saiki nikah gending astakoro Bila Agus walet mira ani kok polong ben bula-bula Goyang kiri goyang kanan Goyang kanan walet mira sakalang kong palong kuning
Bila Kak Dora mana polong ben aku sampai boleh arwah putra keluhur ngojak eman matre kapolong pokok kabula papada jujur Ani kok le pada imam nape boleh ajiro pikir Hanapi madhar bila sosro la juta ape saago sia nape boleh ruang badan Kak Sarwini wajlis walet mirang saka langkong palong kuning long kuning jago jalan le nape boleh nengok mata dewa nekok to sanjaya apel am susah rawat pada bodoh dirno keju pokok jak mabani kabula jak agabal belis janji bana bula kanana tulis para bapak sareng pula masari Kak Sosro tanto nalapi doanapi yo bunga family ajanji kontak jomuco saumura bula pakun esto Kak Dora coba tulis astakorolin Astrokoro aduh madu ajulen Astrokoro Mada jalan nyari ampun akhirnya arwah kajagolan Vera arwah mak bego calon tarje arwah dirno mak katuan tangkel 11 bulan 11 arwah alfi pada bedel tapi polele sarawan akar aja tahun dekat pada tengah bunga family cahaya family stop iya kalangkong nih pada orang buru tahun nabu ko kasta koro jadi kalau mulai lambek kasta koro jadi ko yuk lanjut nang ten kelule adol apa kending ngelek engkau tak toro nasa kali soko tak kok gede engkau sakit soko tak tahu dus kali buntam misi lagi kali buntam misi nang dengar aku sekar ganggung lo mampai pun jago jalan bersama mata dewa sekar ganggung kedingan nah tak kuat le panas saare 5 bulan le ana ongale ana ongale iya jika setong maponsang ate kedel terobule along polongan roa ayana sarep jago jalan oleh otal sagone Mora kana jentera anaung bana bula bana tero bagus pacetera tolen along polong edul dikasetong eka cocok yo maselai iman cetika setong tolen eka cocok tosa anong le babanate reple apolonga ben ramayana pabintana pakun etorot le ben mula erajo sahawat la ben mula erajo na
apel absurd tak nemu tobuk nang lebih-lebih san ngejung. Iya, iya. Ya. Ana onge ebenatero apereng abena mata dewa. Mata dewa tosan jaya. Cuma jika jago jalan eka cocok, ketika setong tak bisa lompat. Mak kala tulin ko paparehan na ko. Mana kalah? Kala buruh. Tapi engkau menang ke ado. Cara jeria. Yuk sarawan bos aspal yuk. Apa na bos aspal? Ko kalebun Tamyis, ko kalebun Haris, ko kalebun Dodi Arista mon buduk aspal pakun ka sahrawen. Jago jalan. Cara ruang. Bila apel amsos jeria abos sa kompor. Setosan jaya. Pabenya aspal lamun tade kompora tak ioper. Setosan. Setosan abos sa beliker. Ilyasin berem mamak songkok tak ndek tengki Ilyasin tengkok ko. Ya nak, buat nak tak tawa nyanyi mula gila Vera. Mak lah jual lagi cangke buat nak. Selendang merah. Sambala dongkat ragi selamat datang. Ada ini popularis Roni ya rombongan popularis. Kowe jalur lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa hendang ngomong. Abote nyangka katresnanku. Kowe jalur lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa hendang ngomong. Ojo mbok ngandani karo selendangmu. Yuk Ivan, Oke Ivan. Selendang biru sing ana ning pundakmu, luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu, ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa Bos aspal main sekoning konyek Lah, yuk 3 persatuan dijadikan satu. Bejigur bejing nganggur tak nemu musuh. Bersama mata dewa kong langkong juga bersama jago jalan. Nung 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 nung, nung, nung. 11 bulan 11. Bila tirno jago jalan bulan 11 tanggal 11. Dekok karjana pona para terpada tekan ajet sakrawan tahun dekat. Tosan aniko mata dewa apa langsung. Mata dewa rak tosan jaya apel amsus arwah mabelia tengah. Ini serai KTBI. Tidur arwah Ivan sadon topon pada lompolo roa ayana sarip bila alvin sarawan pada beti.
sarip tang 2000 lekor sesarawan 2000 sakeme alung polong awen bunga pamit Sarawan wak si Raja Sydney kakendel aberi sekacamata Gini kok pada tamam bajigur pada maskut bajigur le Nape boleh pada Ivan nama maskut bajigur karela ka padeng tosan jek mabeni ani kok bolong aku tak bisa lupa misteri ruang maseri dari lapindo tantona pada oke le ruang Alvin aku mantan aku oleh bila jago jalan pada mata dewa ani kok lapindo juga na bolong oke wa ayana niko waktu apel sujono sebagi Wakak tosan ruang kantirnu sarawan ayana sarep kadul pada amolo anun tu pada amolo Rawak Junai disesero pada bedeng Rawak Tirno akar aja tanggal 11 bulan 11 jago jalan ruang pada mata dewa nape pon lewat jago jalan Apel amsus mata dewa lek bajigur jago jalan konten di setong Pak Apel Amsos Sukan atau Sanjaya Sakrawan Aposa Aspal bos tang buatan dejo arwah tantona sakrawan amain bese orenan le se oren tantona le bai buan Bila Ilyasin Arwah Semare Akarjo Bila Sakrawan Karjona tahun datang Ruang-ruang jago jalan Ho 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 Bolong pada mata dewa Bunga family Ruang direno tanto pimpinan muda tosan jaya Bila pada atem motor robula setengah Terona bula mak setengah Tekah Kalangkong Mare naria pas ada kana cak ruka puru tina tampok jadi dia gelu mare ngalak ria sakala laki kadu kali laki pas ada ke piaring bereng kok yuk toron dela presti toron mate toron delaratin presti bulan lenjalan nanale arwah miga jaya nape boleh sambalado ruaka ini patu dela cek toronan le Stop. cek toronan tak langkong kita kok tuntut nomor 15 kaula nikah antara Sambalado Mega Jaya deki bedi Pak Polong kalabon nomor 15 deti nomor 14 antara ibon kadung Niser kadung Esto torjugan kadung Mona Lisa ya apa ada kadung akape nang teng cek ngocak tak nang teng gelek kale bundo di nang teng Lecek nang teng cek ngocak lecek rai
Punjeri apa kundang tuh. Tolin. Oi. Mau nerekam kali bunda berempat hari kau mana Lin? Pada kali bunda terkemah. Kamu tak nang dong. Ya paro nang dong jire cocok oleh 2,50. Tak tahu saat iya. Kang Mas ayatam yisreng segendang abidata along polong sareng panjenengan Kang Mas eka kerong panjenengan sareng den kaula Kang Mas ayatam yis panikaan raji epon junan telem Kang Mas keronga tada pada sayang Sapena kali buntam ye, saya kocak putri Mona Lisa go. sapena bada kanteng Mona Lisa. Cak kita ojo nih sabok bila ojo nih bakal waranang gele. Saparua andi lake yanto. Lagi na siapa beri? Mak pas kendala terong ampong ayatam yis. Ruak sapa adik sape bila malam pasaka aku Sapena cuma sapasang iyo col katanian genteng Apollo sayang aniko mon sapena asaka akabaidu ate posang sayang ate posang oh 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 aku rindu kepada saya yang bebas abas laju benian ebas abas ayatam yis laju benian lagi kaula bada orang amit ngerape marena cekak mekasan kerap mekasan sia Tegunga ededena saya aduh cek terona tedunga ededena Kang Mas pas akelu ereng gendeng oleh tedung yang tosa panjenengan dateng abila enga tak kita tedung mak terona bula ngerape sape lake pajikaran mak jika cocok kaate kun ngampong ngabula apa caran go pangerana entara ngeram sapena ebuake pika apolongan sape nama Mona Lisa sapora kau ledek sambalado cuken mega jaya nyembe dalam mati diserta kuat Kang Mas siang malam ayat amise iya rob oh 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 aku rindu padamu siang malam seiarap dan kaulani serasa tak kuat ayat tangis kentongan ate aku rindu padamu aku sayang padamu Supardi antri geludi sapena cuma sapasang sesapasang make kerapo dalam mate lako posang rasana eka kilo orang gendong
Sampai jeleng raja-raja sampai koning pajikaran le. Orang gendeng raja-raja se koning mak pajikaran mak pajikaran Monten tara Kang Mas kalapangan sape ning kuwa sape iyo Roak Yusra Kajung Niser sedari mak pekandangan Katika bule kareni serta eke boyo tika pangalengan Karenison ate sayang kapanjenengan setong laku kerong je are eman karenison minta akan delianto belencana mergena abid ben ayatam yista belencai Bada pesen dari Apel Mawardi. Aduh. Tanggal sangalekor pada tengah putri family. Neng lapangan Pokemon. Paejo Pak Caca Ay. tepat Iya lapangan Pokemon kok. ada apa nah? Mak bodoh lapangannya nyamai jeria rau gue. Hingga nyamai lain aja nyamai samudra aja napa. Engkau tak ngojak boleh aja. Benjak cocok pun mana kerap bujur. Sampai nasanta. Ambura. Duh bila yolok. Oh ayo. Ayo. Jangan tak ngolok aja. Beda pesan dari Apel Mawardi. Apa? Beda orang ame tengerap lek keng ngerap mekasan nih kok. Keng apa puru lopot? Ay, beda orang amit ngerap kaca be, keng se kerap mekasan. Tika setong baca tika dede, go mulai kelak ikarasan kok, seket. Pak kalebun tamyis nang kerap. Apa lapangan naik? Engkocak lapangan Pokemon Bagus. kaan di dunia akhirat bekeran seneng bila ademu Kon adek kok le keluarga pisan sederi topo tepat hori rak ka imam rongkulare Abot jaria tole. Sanggale-sanggalekon are salasa Bula sakancaan entara niku Pak Tak kalebun langkowi je toju panas sangale kanaonga panas. Iya sokana. Oh ani kok Haji Robi kila kena tanda. bila kadung esto badari sukti bila sukti niko Ramayana Ani kok beda mister. Cukana Kak Yusnan kadung nisar Kak Eri kadung esto Pak kalebun tamyis ruak nang kekerapen sape Yuk. Eeng Ius Vera Toron sekali lagi pas ada Eryuk Saparia Rita Toron nak antara Mega Jaya Pambolong Ben Putra Tunas Muda Kong Langkong juga Surga Praja Wali Selakuna akan Jala Pindo juga Kong Langkong juga bersama Sambalado Mega Jaya Andi
Yuk. Si ande ande lumut. Ayo kenen asaya. Ayo ayo adelena olaonan. On arwah mega jaya. Aduh mate lapindo entarana. Stop. Lah. Benih karena epong koraki namung hi bada si atuluan go sambala do mega jaya. Putra tunas moda lapindo kong langkong jegen. Sergap Raja Wali lakuna agar je neng eberetna pujuk tamunai. Alias batuan. Atas nama tuan rumah Bapak Asarai. Putra Betuan, kek mon kajeuna atas nama Adur, sergap Raja Wali. Beremarasan angkot cek senga embak naik bengkom laki lo kalom jara jeria le. Mik kari pangunung ngala cumian ko. Aduh. Terandi ebenendi gia. Nelpon guru kan kok. Berenang ngale lagi nangkok wah. Ya. Kalaban setong gending angka tapet. Ngakan iya kana iya. Tos.
cungi pasan yus abo lecek laku na akar je serga Raja Wali yus pu pangantan nate kete ani ya pun are kulit bentapuan Bila sergap Raja Wali arela guna akar kerajaan Mun arwah sambala Domika Jaya Lapindo Nyampe lewat cipatone Kak Wardi Karjana pada arek laguna sambalado Kong langkong ruang Lapindo sepo Sakalang kong balong kuna Kadung esto Eri selamat jalan Budianto putra tunas muda Karebun Amsa Bulana sabun Lestantona tangkar sapono Lai iman Dari Estona Pak Karebun Amsa Ane kok takar abeli boleh Bila lapindo Kak ana juga nakak masari Sedari topote Ani kok mana pada ngire On arwah le Pak Karebun tabis Apolong ben Pak Karebun tabidung mat ori juken pada ongke sergap Raja Wali karjana arela kuna arwah le tunas moda sedari beringin Pak Karebun tabis dari deng Kak Imam putra tunas muda cukan sambala doroni ruang samsul cukan ator suit kente Ruak Samsul sergap Raja Wali nabe boleh atur suit-suit Are lakuna narema atamoile Along polong abon bunga family ruang sasro cukan hana bila maseri kok Selamat jalan Pak polong Karebun penamula Tabis Pak Amsa Ruak seserole Ruak mat arma beli tengah bila Kak Supardi Roni Ayana Mika ruang Samsul pada Kalanggong motor saibu sekalanggong Ipatotoke Yuk made toron ale bule kratin eng made toron ius bule made toron ius made toron ale vera made toron aduh made tika toron ale made toron Arya labindogi ya Siria ano ongkelu ada er sakale tidak datang boleh nyarut kia yuk ada er lu sakale ongke tak langkong ada er gelu sakeje
Paling kanca sabitek 5 menit ebeng. Iya. Sri Kandi dan juga tanda dugaan dua Fulso kalaban andi gelar pacet banyak orang selebur tongkeng aku secara kondur bibir mekar temu tur-tur. Astagfirullah.